kumbale la mulalo dinin keba muskaf ke ngal kondon star fm radio tan kono doni woro tompo woro annal bari malo isfada balo bari wala be muda ko ka masingodo mbari ngulu bi albe mi moyla kondo kibarol to his excellency president adama baro akaba fola jaran kol nin kiyam kole e kana miral soto sang e be bola dibo kono le bayri sanjim woni fula e tolu jamfa ko e mallaf man sa kundala min be siri nyim banko kan bara koden sa intende e be lola bake pour kallo jaran kol nin kiyankolu fe albo sodla kibarol to fanam alba sodla ko minister be mararing na tilmola kol jibe la banko kan wala dum fanan ko ka politiko dadundi kitiyo la kol to sa kol banta nyim banko kanne wo jamano tambita afanan yewo itandi kibarol to fanan alba sodla ko farba bantan ye do komandi mi alon praina ay kuma sada fanay billong waliyo do to min sotta jula kenin farba dingol tema wodin kirado alba sodla dum fanan ko karandirla do min be Gambia banko kanjang Senegal la kantar bunda moli wala muta tumala minna yatani nyamo muta e ko dum o kera ko dum yalon ay loi tinyale albo kibaro dum fanam sodla alba sodla dum fanam ko kendimo do ikame ko alaj basiru gasama wala fanam ko APRC dun nyanta ton nanyim banko kanne ko bari president barola hino anin dum fanam ay loi bunya wala adna amam APRC patio dum ton nyimbanko kan bara kode APRC patio wonyanta tonnale albo kibaro dum fanan sodla kibaro to fanan alba sodla ko gambel wo santi solo mulla ko mo fodanum jang ko ini president adama baro e nyoje wel ngarale bari jedem a kontanta bake e ka sewota jelo doron abenu walla wodin kirato berin santi solo yela do ko no yitandala ye sirawo deda mi alon ko tariko kono anene man soto nyi gambe banko kan albo kibaro sodla kibaro fanan be fendi kanko his excellency president adama baro anyanta meeting bakela bi bufa zone dami alon ko ikoybe banko dingol be kumandila pour se fendi kata ka jia ka bendung atewod la nyento wokan gambia ko UDP kankiling wol fanan be do ko bake kanyin tembola pour ka president adama baro na la molu jia wodin kira nyento albo sodla mbari ngulu alben solol do mondin ne nada murunga subonin kulobu ndale nyoto kibarul fang jaro kono Comborial Estate Gamcel APS Money International Jamal Kabo Apple Service and Smart GSM Technology wali kibaro bambu itolle dum fanan ya fasa radio dolu mulnista FM dum ka kafo ka kibaro nyimbondi kabirinte no foddi maso wala mo bil kama ba community radio Basse community radio Bansan community radio anin Kerwan community radio Kuloro Kara FM mbije nin dum fanan Skype membe angal ter banko kan Gambia All News ñul be ka kibaro bondali ne kal kalamutandi ko do lamul be ke kan Gambia banko kan bari ngul sain kibar kaytolu balam ko ministre bunda membe marane tidum la kol jibe la ñim banko kan wala dum fanan ya kan kula ko ka politiko dundi kitio la ko do ñim banko kan o jamano bantale ko president Adama Barrow man sa kunda wolbe kala man sa kundalti mulbe loi buñala anin dum fanan ibe hadama dingol be la ñanto dilala ñim banko kan e kadala ñim kuma kan wona da kabrin ye modul samba kidio nyati wala tumala minne sobida ko politiko ya dadum wo koltole membo ko Omar Touré e katel nen lotanum ay president Adama Barrow nden nyimbanko kan anil ya Ousainou Dabo ko nyendum fanan ye o jolonne tumala minna ya kol dum fanan bejibe e nada kaje dum ko politiko ya dadum jele ko nata wodun na kidio nyin jolong sainten dum fang wo setala korda nyin konole anin modul mulyalon ko GDC jimaram ko yela modol min muta woldum fanan nata ka wol bulale bayri alaji sow katel mu GDC dum fawla député di membe jimara constituency to yala député bun kono wona la modol mu yalon ko ye muta banko kan ye woldum fanan bulale alfa mi ministre bundati mulbe marani tin wala ko la nyim banko kan ko den sain politiko la dadumo na kitiyol la ko do nyim banko ka ko jamano dum fang bantale ate dum fanan yo tande standard newspaper
kibar kayto bala anata ka laaje ɗum ko ye kumodol fo ka fo ko base magistrate court wole alaji honorable alaji sow kitindi anala molu ke bula ko hani amanke wo ñama ko itolla ministre bunda ko akoyla ministry wolle ɗum yeya marodi police olla birinata ka koñin ɗum fan be kiskis yaje ɗum ko a jartare pour kañulu bula inata ke bula a fanan yewoyitandi ko woto ɗum de ya kuwol ɗum fan be kiskisle inata kaje ko a jartale pour kañulu bula inata ke bula e seytela kordato a fanan yewoyitande ñami birin baro mbari ngulu se jiver keñin kibaru do fanana membe dending alfa dola miyalon ko kate bota america bankole kan anata gambe jang a fanan ye kawdi banko nyaadon ko la koybe lola gambe fere kan na tanko bunda dun londi ko ñin keda mitinti miyalon ko anin gambe la nyaadon ko his excellency president Adama Barrow ya ke ila korda gambe la korda bado mimbe banjun sade kono ñin araba tambilalo mu idambal sida ya ko ñin kaja kade ñin alfa dum famu anene keda ambassador di Guinea Conakry anda anene keda dum fanan ambassador no malan ko di Liberia wo alfa ñin wole kawdi gambe la nyaadon ko la dum ko ibe lola pour kaje ko ye kanto fasa ñim banko kan ko santen dum famu enin gambe en police ye ñomole andi ye buldi ñolale pour kaje sa do ko ñin keno banko kan atani alfa dum naraka itande ko to le afute ko kantar bunda modu wolu nyanta londo sodlale pour kela do ko keno banko kan wala atina itol dum fana be parerin pour kallo abunda ñin fe kaje ye do kulal ñin ye makoy ay sela do ko keno anyama anite dadu na politiko do ñin banko kan ko mi alon ko wo mu civilian quality wala mol mi man kulon kelo la koto itol manyanne dabula wala woto koy be o ma ko ro dila na kanto bunda mol la ñin banko kanne ay tande dum fanko de gambe nin america ñomoy ba wala be tema andu wo dalilo atinna itol dum fanan ba katala bake pour kaje démocratie dum sello ati ñin banko ñin kanjang ay ko dum his excellency president Adama Barrow afanan ye lamani ande dum bake kala mon sakunda be lole fele ke kaje ko badiya membe ñim banko fulolu tema wodulo ñi julo ñi dum se bambang ay tande dum fanko de maro ñing e ko be min dila pour ka tanko la bunda londe ko wodum fanam ko le mialon aka betata bake ay tande dum ko dem alfañing biranata ay ñim kuma kan do le tande president Adama Barrow la kabring anay kullo meeting do ke gambira korda bato membe banjun sade kono birim bro mbari wono setende nga jiger keñin kibaro do fanana miyalon ko mfansu konte jamal kafa ko jom konte wala dum fanan nata commission to ye mello pour ka faraba bantan na ko jibe a commission nyinto je ko la ban sate be tan kunde ne fo kabrin jula kenara pour ka kenyo beje wala wali o sabu ito law sate nyin kono afane witandi commission nyinto je ikade nyin konte a kodem birin jula kenara ka kenyo beje ko ila sate molu fan muli alon ko wolle be sate yurwandan ka foto je wol fan mantere tol danko kan ibuke lamoy num fan birin jula kenara ka kenyo bi ata woddin kiranyin de je ay tande ko jula ke atala jiya sate nyin kono ko bari jula ke sinya kilin dambalam anara kate jibe ala kordado andu wo fan anata minna wolam purasa dandang sefo mimbe ata wotundo nyin to je ko wole jula ke singosi atala kordato bal bira jula ke danda woto bira bota wala kate nin jula ke man badi ya ba sodode ay tande dum fanko dem jula ke la do ko sate nyinto a tinna alkalo nin VDC molu ibe mantara nun kankilin e manyo moyno wayatinna dum fanko ko nada wajabi fo afutata nyin tun kondo bayri ko nin atara nyomo be alkalo nin sate yuru andran kafo tema ko nyinte futala ate wotun ko nyinto konte dum ya itandi konte dum nada ka itandi dum fanan ko ay kodo korosi akonyinto wala mo alkalo la sabati baliya sate nyin kono bayri ko alkalo be bir kamale num bari wo nyaawnya atade be sate la ko le be tamande kan konde ko ata fama lafinu wala bayri e ka kodol sodo wol ka kettere ma ko ledi andum alkalo le nyanta wotaman la barate katara sabati num bir kama sate la kono abe sate dum fanan na ko lu tamande kan ko nyin dum fama man diate Mr. Konde
another kafo fanan ko sate yurwandiran kafo ye kumo dol min fo min boko ko ni be kenyo bila wodin kirado abela mani felu tinyala ako wo kuma kawnyata dum fanan man so wala de ko bari kenya biyo meda kala di farabale ko bari ila mani felu man tinya ko to dum BBC lo kumo nyin ye min fo ate man so wala ko BBC e man pare pour ka kenya biyo min kenu waytinya wala adna e balanta pour ka je jula kena kenyo bi wodin kiranyindo ko jula ke dum fam pare dum pour ka dala civil kemenye ka kadi satira ko bari wo nyaawnya VDC man song wo ko nyin tala bayre ko ni wota e tol dum fam la kenya biyo e kamin kije wal dum be tinyala ko wala adna e balanta man song wo ko nyin tala ko sanji mon sate yurwandiran kafo min be loringe e ka kenyo bi ka Marcelo Jamemo anin dum fanan mol min be sate balaje dol fan kana ka kenyo bi faraba bantanje ko bare o nyaawnya din kirani mantinya wodo konte ko ye min fo ko nin kenyo bi taje abe dlani tinyalal kade ma wo ko nyinta amon so wala ka be min fola wala nyinti ko VDC min be sirin sainten e ka kenyo min bi e ka wafile pour kaje ko ise na fulo sotono je ko imam pare pour wole tinya wala atna e kundura jula kenya to imam pare kenyo bi je ko bara nyin kibaro dum fanan sodo ko sade yurwandan kafo e ka kenyo min wafi e ka kaspa san wala pour ila boholo min belori sade nyin kono je Mr Konde dum fanan nara kala je dum ko VDC mulbe sirin sanje fan sainten ako wolu ila wato bantale kar woro son lata kanne hani bi iman son kaji pour ka dolu tombong wole si noto farabaje afana yoytande Standard News wal kibar kaydo bala Mr Konde dum naga ka fo dum ko VDC ila kumo dolu ye mendi ko iman son wala Mr Konde dum yoytande ko e kumo dolu min fo sate mole je amanke kumal timiyalon wole sotota ko bari itole aytande sate molla ko alkalo anin sate alfalu wala be lorin pour ka jula ke sembentiya ke la kenol be wafi jula keya ko manke kuma miyalon ate bo tala andi manson wo kuma kan nyin dum fon la aytandi commission o nyaati wala je bari ko e paradol dum fanan kumandi mulyalon pour ye nay kuma sata ye millon akonyin kono beren wolbe sata ro kala ye journalist ol fendindi dum bantale e manson wole kuma tawo ko nyindo kiba talal dum fanan ye witande beren baro dum baade wolu ka ko commission general membe Gambia Revenue Authority ka fay ko yankuba dabo wala dum fana yawo Standard News wala kibar kaydo bala ko kabrin January karo tolla bunda mbe marani dépense nin ko parola ko jiwela nyim banko kan ye ferel lande pour kaje ye namul tala bunda dolu kan mulyalon ko ise kolyala mul kan nyim banko kan ko ye namo tala fengo dolu to mulyalon ko mul ka sulela bake nyim banko kan ne ko bari itole amera ko ni ye namo tala o karola abe banko dingolu mako la bake bari ya amera ko mano mo fennati miyalon banko dingol ka sula la bake wayati na fan ye namo tala mano la karola bari hani bi mano dum be loringa noto amanji atenyin Gambia Revenue and Authority ila nyaton ko dum fanan yewitandi kadi nyin kuma kan dum fan aba be yitandi kan be modol to ye minke MDI dami yalon ko ibate nyin nam jokolu ibe wolle jibe kan atewo be nyin to je muliye bul kafu ma pour ka ke wala mu UNDP wala dun ministre bunda mulbe maran de pension ko parola ko jere banko kan ya ko nyinke inata ka nyinyun ku sifalu jibe anin ka nyin kumolu foje bari ko dum fananden ni bunda dol dum fana bebe kata kanne pour kaje ko namo talata fanala banko dingol dum fanan sewo kalamuta ko ya itandi nyam birim bodo mbadi ngolu se tende ngadivel ken kibaro do fana miyalon ko wala be denden Gambia Fire and Rescue Service la wo keda dimba falalti mulyalon ko itolle be nyim banko kan ko min ka diamu itolle nun sain ye bondile ye mo kutole tombon miyalon ko sain wala be kala diam le tol toyala nyim banko kan ate mo kuto nyim wala mo pate jiba ya sende min noto wala Mohamed Dramé sain e ko ate bondile ye pate jiba ye wala samana miyalon ko wala be diamu la ate toyala kabrin nyin talata tambila julay karotiri mon anin nani kibatal dum yayi tandi ko inata ate nyim mo kuto ye min tombon ina kata sodo ay mi tandi Standard News kibatal
kibartala wolem nyinti dum koden akoy place min diala place kolem balam balate dum fanam ba katala bake pour kaddo ku no be itandi wodlang ko dum fanan anin kibar janjandalu ani be lola ñoo fela ka ñoo ma koy kaddo ko do ko ke ate ñim banko kan standard newspaper la kibartala membo ko Amadou Diadama wala dum ya safe Beremburu mbari mulwani bi standard newspaper la kibar kayro bala ko American la embassy min belorim banko kan wala dum fanan ya yitandi ko ye modolu tombom mulyalon ko ibe kila pour kata fondin kella karamo doke damiyalon ko mo jamalu wala be bennaje kibarol ya yitandi ko gambe jang ye karamo do dindin sabanyonta mulyalon ko ibitala pour kama be ato be ngonyinto ko be ngonyim dum famo dabe mutara kabin august karotil nani kata fo august karotil mo anil lulu ibe tala dum karambu jamalto mulbe Angleterre banko kanje atenyin fondin kel mulyalon ko ye tombon pour kata mabe gambe to yala wodin kirado ko le mo njagay sata birama ani Fatima Samate Ibrahima Juara anen dum fanam ye modota miyalon ko alfalti kono ka ba ko Mr Draman Jane o fanam bitala mabe la be ngonin to jele ko nyul tombon karamu min to wala mo Tahir Nasir anen Nusrat Senior Secondary School ila alfaning mimu Mr Draman Jane ko goda Amite Senior Secondary School ay tandi dum ko den nyulbe kafula talibo dollema mulyalon ko ibe bola dinkira jamato America banko kamul dépense pour eta yemabe bengoninto ay tandi dum ko abengonin ko ka ke fonden kelle dunia kono tarinke mulyalon ko ike bondi banko jamalto pour ide na yemabe atewo bengoninto wote ko atenin gambia dimolu ibita mabela wo bengoninela andu nim bengonin banta inyanta sela nam banko kan janne ay tandi dum fanko den e ba karango nyin kela andum e ko dum akarango nyin sango sannalamu tenin alfalu dum ka kili gambe dimoli anim banko kodemoli tenin molu wolle nyanta tala mabela gambe to yala dum ko kibar talalu yaay dandi nyan birim bodo do mbadi molu setenten ngajiger kenin kibaro do fanana miyaron ko wala be den nin karamo moro do le ka me ko araji es jallo ko gambe dimolo membe karandiro ke kan banko kan jang ay tandi ko Senegal la kantor bunda molu wala dum yaate muta jahanka ko dum yaay tandi fanko atede biri ba mutala nyamole babulo num kibar talalu yaay tandi kaate nyin mutaro dum fan kanada wati sudun kola kabirin wali sotta jahanka anin sate dol tema mulbe kasamas keri yoro anin kersen keri jolay wol kedanum sateti mi alon ko inin jahanka dunta nyola aman sababu fenna fo kene ko le dunte dambalu tema fayro fauna da kije min ye gambela dimba falado mi alon ko e ka fay ko Ansman Drame kabe dimba falal le kono memu Gambia Fire and Rescue Service ti ay tande dum fanko den bire akonyin kera principal o membe jahanka basic cycle school e ka fay ko Alhaji Fofana afanan ya itande keba salal la ko ye jallo muta April kalo tilimo ani saba 2018 kabe bokannum sari kan kanima akabita kannum jahanka dami alon ko e kuntuda nyato e lota ya nyeninka bar wol manke kanto bunda moltide ko mollem wolti mulyalon e be kasamas lenum berim woliya londi e ba nyeninka kannum e kayeta kabondi muntole anada abodula fay e ko inara ka fay ko ite bodula wo manke janti bayri ite boda gambe ban ko kan andi te manyan na tarra jang ko berim yo fa yo kumul fay ate dum fanam ba kata kannum pour que jabi wodden kiranyinde ko Senegal la sojarul nata futema wodden kirado berim wol dum fanam futata ya kata pour ka bondi wol bulo kono ko bari ya fan nyamo baate bulnum wodden kirado famotole berim ya kanandi woluma wolu dum fanan nata ka jibe ya jako nyamo baate bulle
ko ya nyika wala nyama ya samba kolda beri ya samba kolda kabije inara kala kol jibe ye kitiyo te ko sanje fula atenyanta wala kala kasibumoto wodin kirani to jeni ko inata ni principal o nyenin ka fo Mr Jallo dum e mambala ko kala mabang anata ka itandila dum ko principal o membe Bansan Senior Secondary School memu Ismaila Sisedi ko wotata no pour ka Mr Jallo dum fama jibe kolda bari biring afutata jen molu membe kantar bunda to je wolu man song pour ay futama ko ya kata wala nyama bari inata ka ya maro dum fanan diala pour asa akata ay ta futa ka muli alon ko lebe mararin karamala ko jibe la Senegal banko kan ko nin wole kan o kan di itolla ibe fondin ke nyim bulalale ko ya kata wala nyama pour kaje ise futa moluma mulube mararin ko nyina ye ko lal belma pour kaje isa bulano nyamin ko bari hani be abe soranding kasi bungo membe wodin kirani doje fofana dum ya itande ko itada police la bundato membe janjambure ya ko nyin itandi wala andi nada fuda deputy governor la membe CRR ye ko dum fanan be itandi wala wodin kirani doje akodum e fudada minister bunda dum fanan male mulbe mararin gambe banko ni bantala banko temola kolji wela ye wol fanan kala mutandala anu gambe teachers union muyalon ko wollebe mararin karambo morol la ko jibela nyimban ko kan ye wol dum fanan kala mutandi akolale ko bari hani beden ko manke akotode ko woto dum ibe komandiro kala alfalla pour isa ko nyin jibe pour nyin gambe de mo se seyno na nyamin afonla banko kan jam benen bodo mbari wulu kiba talalu ya itande ko His Excellency President Adama Barrow ala nyimmitu kono ay jaran kol nin kiyankolu ay lamani andi ko mansa kundabe lole fe bake pour kaje courant se fuda ila tundo nyinto jeng ay tande dun ko mansa kunda yena fulo dun fon soto min tara fo million keme fula mi alon ko ibabe dun la malad fon la ko nyimban ko kan wota ko jaran kole ko alkana ko fo min be den courant la kola anin jio atul bal ko dila wala ay wo foy mitim bado ye minke jaro soma President Barrow ya itandila dun ko abe lafla pour fara feñe anin ko bon kol ka courant ndene nyamin ani ya dialo nyamin jaran kol nin kiyan kol dum fana salon wonyam bayra ko jaran nin kiyan sanji mon anin fula man sa kunda men be sirin nun jang waya ko di nyin sade nyin tundol mollale bayri ako wolumu molleti mulyalon imatala man sa kunda fata ko woto dum biri boda dictator bulu sayin atelebe sirin kaba katal bake pour kaje dibo men be jaran nin kiyan ise ko di wala President Adama Barrow dum fanan yelaman yendi wala ko imanta da danna wala de bari ba katala dum fanan pour ka sola sambaje sola mi alon ko abe na fala bake ate wodlanto ko birin President Barrow dum yewfo mi alon ko atel dum fawbe maranin maral songola ko la banko kan e ka way ko fawa sanyam afanan ko birin man sakunda kuto nyin sida ya kata bake malal songola karolal de ko bayri ni ajibe generator mulbe nunje e koto batale wayatina dol dum fawmantere la do ko ke kan ko anyanta kala nyami bari birin man sakunda kuto sida ya kata ka generator kuto sang aninka kuran fudandi din kralto kuran man fudadami ko wodo dun jaran kol din kiyankolu iba fulali ko ibal ma ko la kuranto miyalon abal silal dum fanan President Adama Barrow wi tande mitim bato miyalon ko yake jara soma ponyus tubal kibar talalu ya itande ko alfado miyalon e kafay alaji Basiru Gassama wala dun diamuta ko ako APRC wol nyanda ton nanyim banko kan ko niaje APRC man ton fang President Adama Barrow la hinolum anay luwa bu nyanyami ko barni won tempo APRC wolu nyanta tonna nyim banko kan ate nyim bakaw dimo mi alon ko anene place dum fa mara APRC ne bakaw sanca ba wod ko wala be diam kan kan nyum kuma si walu ko birin APRC nyim banko ta ko e sanjitan folo mi alon ko ile sirinu siran kan ko wo fango imake kude bare sanjitan anin fulo mi lata kan ko wode e boytale foy dai banko ma ko bayri ya beke kujaw keleti ko woto dum man sakunda membe sirin e nyanta APRC dum fango tonnale ate nyin Gassama kay nyin kuma kan fo kabirani ko news to baduna kibatal be kaja solo kan ay tandila dum ko ya jamela maralo ay min kijang ko maral jaw balati bayri ani muldum fangoy do koke wolbida kan jane commission ne andibe kumo min fo kanje mo be o moyle ko damba dum fangoy ay tande ko ya jamme anala molu ye bankola na fulo tinya bakele
ay tande ko katara dictator koto akom ko jaw balade bari wol buka hadama dingol la nyanto dile la andi buka loi dum fanam bunya e tanolam dum fanan kamoy démocratie anin kamaral kendo di banko dingol la ko dictator maralo won fenne di miyalon ajo yata bak ko bari san Gambia no manke toleti de ite sonna moyna nyim banko kam membe ne la koden ko nyin carte fawo min keda banko kan wayi tande ko carte fawo nyin tilintale annum fanan akeda damin akontita wolto patiol bela mol bijele ko woto dum nyimu kulet miyalon a keta Gambia kontan ko baladi ay tande ko nyin ala wala nyama woto molu nyanta sonna ala la kerola le kaba fula Gambia dingole ye song ala la kerola ye bula president Adama Barrow no min be sirin ye kodi sifadan fansola ani wali be tema politiko la karola ko wolandi say min turaje wolen banku do koti ko mol se kafu man sa kunda ma min be sirin fo jannin ila sanjilulo nyimbe banna bayri banko maral kitabo ye wala fo ay tande donc ateden ya jamela maralo ate woni president Barrow la maralo ko takila ko bari president Adama Barrow woy loi bu nyala ko bari ya jamme woy loi tal kala bulo kono nay min fo wala kake ko ni ya jibe fan kuma kam mi alon ko wala fintida nun ya jamme nala mole min ke nyim banko kan ko wo ka fo ko ya jamme ko ate bina muru na nyim banko kanne ako mo kuma kensen wolti ako te keno la fan ya jamme wotina no la nyim banko kan ko bari hani ya jamme bina la nyim banko kan abitala jane commission ne dami alon ko iba nyinin kala ko dolla ay min ke nyim banko kan na bodo wodo isina ka samba afon ka fo dami 5 star wala mu kasibu wodi min belorin banko kan isa samba je afana je nene ko nyin kuma kamo e kamin fo ya jamme akata nyin kona ka kumo nyin manke kuma kendati bayri mulba fo kan nun wolbe kun kelin nafale nyini kan andi ba ke kan nun fana pour kana fulo le sodo bari e mantra ke kan banko la nafa kan ka fo nyam wodo ako Gambia e manta sunna kula min be waliyo sabula nyim banko ma ko Gambia dum wol manke toleti sandum Gambian kolu woli nyaayel tale APRC ko hani dindingol mulyalon ko ibe doyare niya foye wolte sunna APRC na maralo ke kodenke nyim banko kan woto ay min fa ko Fabakar to mon jata anala molu wolle keta molti mulyalon ko ye ku luwa jawul luwa kurngol dundi banko maral kitabo kono ko bari ne Gambel maral kitabo jibe maral kitabo kende balam ko bari biritol nata dolom ye maral jawolu inata ka wolta ke fandi banko maral kitabo kono bara itandi ko Gambia dingol sañ wol mantara sino la de ko wol kuninta bake andum ya londe min betiada Gambia to ate dum fanan yew itande sol memo sebu nala moluti e ko eni his excellency president Adama Barrow ina nyojele kuno wel ngara dami yalon ko mo wili lolu wolle nyaay nyi Gambela sandi solla do ko nyinge yara fan nyi sandi solu ye do ko no tenne ye siramo min tum kam president Adama Barrow a nyong man sodo nyi Gambe banko kan bayri siran no mi yalon ko aka ku jamalu keno ise sino siran kono ye tankon ise kumandiro dum fanantano siran kono anin president Adama Barrow kabrin ay bankota jalbaay julomin kosaye ye wodum fananke siran nyin kono mobe nyaay woje welingara sate kono le dami yalon ko nyin fonden kelu yela do ko no yitande beri wo kuma kamol dum famo bebe ke kan kaba kol fintita president Adama Barrow tuta muyoni sewo dronela bayri nyi nyom man sodo Gambela tare kodo pour kaje president wonene yenyi nemo sodo ka bondi banku dingol bulu wodo president Adama Barrow ya yitande ko e kontanta la ko la bake ko bayri nyaton kalam mi alon ko abe loni pour ka banko dingol lamoy anin ka som banko dingol la kola ko woto dum Gambia dingol e ba fole sabare folo president Adama Barrow Gambia lañu santi sul ko ya koros nyamin molo mi alon ko abe do ko kala nyim banko en bayri ama fon wara banko moluti abe parerin wato bela ka banko dingol lamoy woto e koy ba folo Gambia dingol ye president Adama Barrow so wati ndinna dulong e toleji ko soto ko abe do ko kala nyim banko en ateni Gambia la santi sulu ko president Adama Barrow dum ye lamani yandi dum fanan kabe lole ko mala abe fasala anu jamal dum fanan bije muli alon ko ye kamode ko ni be do ko kala abe wol kono ministre be marani senora ko jibe nyim banko kan anin dum fanan ministre be marani jada kendala ko jibe la banko kan Dr. Aisha Touré wol be do ye kamode nyim Gambia la santi solla ko ini be do
do ko kelale anin dum fanan protocole muli alan ko wala be president fon la office auto wala ko iba kadala pour ise sila nyini nyulbe murun no la president baro kan nyamin inaisi ye kata atani gambe la santi solo e kondanta bake journaliste la fola bari ko journaliste lote fe bake ye tento ke jay ko yisfadabo membe Star FM radio to wodum fanan ye mako bake ka kibaro findinde pour mol sa kalamuta andum ye kuma kan woni fo president Adama Barrow fa nyaati ngolale ani muli alon ko ibe ma be tam mitungoto ye o ibe o kuma kan woni moy jele ani ndum fanan Alhaji Sadio Barrow membe Star FM radio to abe Gambia radio television and television service wodo o fanan ya tento bake ya jay ko bayri wol fanan be kera molleti muli alon ko ilote fe ke fasa ke la kol findinde atanyim banko kan Alhaji Musa Mane membe Gambia radio and television service yodum fanan tentu bake ya jay kol dum fanan be kera molleti muli alon ko ye makoy bake ka kibarol findinde foyni president Adama Barrow dum nata nyoje ay tande ko nyinkire kontano ni jusula balti bayri muli alon ko ibe ma be teje ya lonne nyin Gambia dingol semin keno andi ko atanyin sainti solo ibe moto deda kam moto mi alon ko nasintida abe kala kaba kolti bayri wo jiole bo sambala monene moje dunia dawda woto nyin Gambia sainti solo batun kankanne andi kafe mela ibo dum fanan itanilla ibe kulmo de la mi alon ko abe dunna ba kono abe borra jiole bo dum fanan sambala e ko yo londo dum fanan sotole wo mi alon ko ibe paririn pourka do ko ke nyimban ko kan say membe je do wolmo nyaaton ko ye sembentiya ye fata ke mako jannin ibine talambulu ke sambatu wabudu ka tuwabo le na nganya mfangolla banku dingolla woto nyaaton ko mulbe sirin dukare alselo nyin Gambia dingulu fe aliye mako bayri a londo na ke fe abebulu pourka do ko kenu banko kan birim boro mbadi mulu kalkala mudande ko His Excellency President Adama Barrow anyanta mitim bakela bi bu wasonoto dami alon ko ikoybe nyilla kan ko Gambia dingol dum fanan bebe ma bela amiti woni tole wo kan United Democratic Party ila alfalu mulbe siri nyim banko kan koybe banko dingol be kumandila ise finti yeta ye President Adama Barrow dia bu wasonoto ay tande ko nyim mitimo